चन्द्रशेखर 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 पाहि मां। चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां। चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां। रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरम् अच्युतानलसायकं। क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितं। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम्। पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचनजातपावक दग्धमन्मथ विग्रहं। भस्मदिग्धकलेबरं भवनाशनं भवमव्ययं। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम्। मत्तवारणमुख्यचर्म कृतोत्तरीय मनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचन पूजिताङ्घ्रि सरोरुहम्। देवसिन्धुतरङ्गशीकर सिक्तशुभ्रजटाधरं। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम्। यक्षराजसकम्भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतपरिष्कृत चारुवामकलेबरं। श्वेलनीलगलं परश्वतधारिणं मृगधारिणं। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम्। कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम्। अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम्। भेषजं भवरोगिणाम् अखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं। भुक्तिमोक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणं। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम्। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम्। भक्तवत्सलमर्चितं निधिम् अक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परम् अप्रमेयम् अनुत्तमम्। सोमवारुणभूहुताशन सोमपानिलकाकृतिं। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम्।
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम् विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चम् अशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूत समन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम् मृत्युभीतं मृकण्डुसूनु कृतस्तवं शिव सन्निधौ यत्र कोत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगताम् अखिलार्थसम्पदमाधरं चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्।